Sa mga mama, papa natay exercise, mura ra ni siya og duwa-duwa, mura lang ni og kanang pangbata gani. Kana dayong jumping jack mo na pinaka the best day sa atoa nga exercise kanang 45 to 60. Basta bisan pag 70 basta kanang na makalihok pa ka ba? Oh, nakoy gi-upload nga exercise kuan kanang duha ra gyud ka stroke para lang gyud ang imuhang kanang imuha ganing hawak nga sakit kayo or hawak kanang bilbil baron nimo nga nahug na mawa pa gyud na anha ra gyud sa inyohang balay nakoy upload dito nga video unsa kanang pakilid-kilid lang ka nya i-round lang na nimo imong hips antod ang imuhang mga ugat ana mga unod kuan ra na siya kanang ma-stretch ika-stretch ana mabalik ra imuhang kusog balik nya panitan og feel nimo nga kanang ining nang murag wala nay sakit imuhang gibati kay pwede na nimo i-continue hantod siya ang unod nimo mobalik og kagahi mo na kita kanang uban nga mga idaran nga mulakaw tuskig pa kaayo kay ang ilang hawak gahi pa og mga unod itang mga kanang sige lingkod nahitabo day nato atong unod ni kuan kanang murag ni bigay ba kanang ganing wala na ni relax pag-ayo dili na siya ready nga mo kuan dili na siya ready nga kanang mo lihok pa ta pero ang nakaapan man gud kay bation man nato ang kasakit kay dili naman ta anad mo lihok okay ra og magsigita og lingkod pero kanang natay buhaton natay kita labi na laki nga kita gyud dapat manguan unsa na mamanday manglihok-lihok ana nya di naman kaya kay sakit atong hawak kung atong hawak mo'y sakit lisod kaayo dili gyud nato kaya ang kuan long term nga buhaton.